Hello guys, good morning. Welcome Mr. Sweet Trees. Dara guys, ato ang kuan guys kanang ang gahapon guys. Igawas guys ato ang piring 2-0. Mao ni siya guys, kaso lang 2-0. Wala guys, 2-0 ang result sa alas 2. Mao ni siya guys oh. Mo count ka og duha ka count guys. November first skip lang sa kabuan. November pagka Disyembre wala, pagka January na napot 08, pagka January 201. Mao to gahapon guys, 2-0. Walang ko niyatag og number guys, kanina lang piring. So sunod guys ang 175 kay baka gisagi kuha guys. Mukaon kag 5 ka buwan guys, dugay kayo. Pareho nitong 492. Wan ako mabantay guys. Atong ipon guys ha. February, January 2 ka buwan. December 3 ka buwan. November 4 ka buwan guys. Pagka October guys 5 ka buwan. So ikaw nung kabuan guys, September na 615 tanawa guys. So ari na sa ta guys, August sa kabuan, July ika-2 ka buwan, June ika-3 ka buwan, Mayo ika-4 ka buwan, April ika-5 ka buwan. Pagka ika-6 guys, March guys 451. So 5-1 guys. Tanawa guys ha, 451. Mo na siya guys, 451. After 5 months nigawa 615 September 2023. So gahapon guys nigawas 175. So every 5 months ika-6 ka buwan na ay 5-1. So karon guys, kung ilukit ni nato ning 1 ug 5 nga piring, ari ta sa angle guys ha. Wala mo kukuha atong 5-1 guys na 5 dugay mo kayo. Limang kag 5 months. So karon guys, ang mubase ta sa 492 guys. Kay 492 man ni gawas ato. Ayo ba si itong 2-0 karing 492 atong niaging alas 9 gahapon atong nging adlaw. Mo na siya guys, 492. Ano guys ha, 492. Unya niingon na ba ko ninyo guys nga ani gyud tanan manguha, tanan ani tanan makuha gyud sa angle. Kan sa 694 diri gyud tanan guys. Tong niaging video nako guys, gi-istorya ko ninyo nga ani gyud. So tingnan natin, tagalogin natin guys. Tingnan natin guys kung magbilang ka dito guys, 492 dito ka magbase sa 9. So mo step ka pa taas guys, 1 to hanapin mo yung 51. So walang 51 guys. Yung 51 kahapon guys hindi ko nakuha kasi dito ka sa gilid 1 to mayroong 51 guys. So ito guys, banatan mo to guys, 512, 518, 513. Yabi lang yan guys, tatlong number. Tapos ngayon kung dito ka guys sa baba 1 to, makita mo yung 51 guys dito siya guys. So banatan mo to guys, 513, 351, 152, 251, 175, 751, 157. Pero ito ang nag-result guys, ito nag-result 175. Pwede ka mo tayag 172, 127, 721 anak guys. Pero ang result guys kini siya may nag-result guys sa 51 atong piring nga 1 ako mabantay, diba guys. Kani siya dira kini guys, kini 175
Mato siya guys. So ang 213 guys, ini 213 na siya gihapon guys ang 13. Wala gyapon na ako mabantay guys tanawa guys akong gikuluran. Di ba gikan diri at diri ta magsugod guys kaya parang di ka makuha guys. Sana nagikuluran daan. Oh, kita ka guys. Sugod tani guys sa February 23, 2024. Oh, taas guys ha. Usa ka tuig na guys. Ikan sa 013 guys, mo ihap kag 1 April to Mayo wala pagka June na 313. So na 3 ug 1. Ngani ni mag-ihap ni gyud guys, bantayanan. So pagka July wala, pagka August na 013 ug 231. Usa ra ka kuang gaya sa o sa ka step lang. July lang itong niagid duha. Kari guys oh. April ug Mayo wala. Karon guys, continue ta. So karon mo step tag kuan September, October, November, tulo ka step guys. Pagkatulo na 31. Karon guys, mo step na putag duha guys ha. Kita ka duha. Pagka January o February wala, pagka Marso na 231, 213 dai guys. Ay mao na ni siya guys oh. Mao na ni siya ang result guys, 213. So kay baka kung nalukit natin kung nalukit natin itong 13 guys. Dali lang to kukunin natin guys. Dito tayo magbase sa 175. Tingnan mo guys. Oh. 175. Dito ka sa second placer magbilang guys. Kung halimbawa hanapin mo yung 13, dito ka walang 13. Pag angat mo sa taas, mayroon guys 213. So yun ang panatan mo guys, 312, 213, 231, 321. Yan guys, yan ang lumabas. Dito guys. Yan guys. Oh, ito. 213. So ngayon dito na tayo sa itong araw na to guys. March 24. Ang angle, ang piring ko ngayon guys, ito siya. 48. Pero hindi sigurado to guys ha. 48, 80 or 84 guys. Kasi dito guys, tingnan mo guys oh. Kung lumabas to mamaya guys, January, February, Marso. So every month. Kung halimbawa guys, kung mayroon to mamaya, magpakita to mamaya. So kung dito sa 43 na pair guys, hanapin natin guys, 43. Tingnan mo guys oh, 43. January, February, pagka ngayong Marso, kung mayroon dalawang buwan, mo ano siya, mo skip na dalawang buwan. Tapos dito, oh, dalawang buwan guys. Mabigat to guys. October, November, pagka December 43. 'Di ba? Tapos January, February, pagka March mayroong 43, halimbawa 43 kung mamaya may 43. So ilukit natin tong number, una ang 43 guys. Magbase ta dito sa 213. Hanapin natin doon guys. Bigyan kita ng ang number 43 ah. Basihan natin yung 43. Basihan natin yung number na result na 213. I-delete ko to guys para maintindihan. Ito guys, ito ang lumabas kahapon alas 9. Kuluran lagyan natin ng kulay ito guys. So ilukit natin yung 43 guys, 213. So magbilang ka dito sa taas guys ha, 213, 1, 2. Mayroon guys to guys, mamaya guys tayaan mo to guys, respetaran mo tong 943 guys, 943, 439, 493, respetaran mo yan guys. Baka mamaya yan magpakita yan guys mamaya. Dito naman tayo sa kabila,
1, 2. Walang 43 guys. Walang makitang 43. So bali yan na lang guys. Ang tayaan mo isang number lang. Tapos ngayon, dito na naman tayo sa kabilang 213. Ito guys, oh, 213. May 213. Sandali guys ha. Tingnan natin. Oh, yan nga. Mayroong 213 guys. Ito guys. Ito 213. Hanapin mo yung 43. 1, 2. So mayroong 43 guys. Ito guys. Banatan mo to guys. 234, 243, 432, 423. Yan guys. Lista guys, lista. Tapos dito 1, 2, walang 43. Paling sa kabila 1, 2, walang 43. Yan lang guys. 43 guys, 423. 423 guys, liabi at saka yung kanina guys na 943. Yan lang guys, 943, 423 guys. Tapos maghanap muna tayo ng ibang 213. Ito yung guys, may 213 sa taas guys. 213. Hanapin natin yung 43. 1, 2, walang 43. 1, 2. Mayroon guys, tayaan mo to guys. 743, 753. Sa lahat ng maano mo guys, madaanan mo, kailangan tayaan yan guys. 5, 5, 3, 4, 4, 3, 5. Ganun guys, liapi-liapi lang guys. Kaya parang konti lang gastos. Tapos dito guys, 7. Sandali guys ha. 1, 2. Yun guys, ito lang tayaan mo. 7, magbase ka dito. Dito, 7. 734 lang guys. 743. Yan lang isa. Hindi ka pwedeng kumuha dito kay 43 ang pinag-usapan natin. Tapos kung dito 1, 2. Mayroon guys. Tumigil ka dyan. Ano? Tayaan mo rin to. 643, 634. Yan lang guys. Apat na number. 436, 463, 743, 734, 912. Dito ka tumigil. Tigil ka dyan. Isama mo to. 943, 93. Dito sa kabila 1, 2. Wala. Dito guys 1, 2. Dito guys, isama mo taya to guys. Yan o. Markira natin guys. At saka ito. Yan guys. Markira natin yung pwedeng matayaan guys. Yan. Yan lang guys. Ito. Apat na number lang to. Sa 43 guys. Yan na lang ang anuhin natin. Yung iba, wag na lang kasi magastos na yun guys. Yung 84 baka hindi lumabas yun. Yun lang, parang delikado to. Pero kung magbasis ka sa 84, ito guys, oh, may makuha ka 84, oh. Ito 984, 9. Pero maraming matayaan mo. Yan na guys, sa 69. Tingnan natin yung 69 guys. 69 oh. Ito guys ha. Tingnan mo guys, 69 guys ito. Tingnan mo kung ilang step pa to. 1, 2. Dalawang step guys. Tingnan natin. Kung nag-successive siya guys, 619 o 69. Tapos nag-skip ng isa sa October, wala. Ngayon dito isa din, pero hindi ko sigurado to 69 guys. Yun lang na lang. Yun na lang, parang konti lang ang matayaan guys. So yun lang guys, wala na. Salamat guys. See you again guys. Babu.